মঞ্চত আদৰণি জনাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়াক। অসমত মঞ্চত আমি আদৰণি জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক। অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ শ্ৰীযুত ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট সাংসদ আৰু দলৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমি আদৰণি জনাইছো। ইতিমধ্যেই দুটি ভিডিঅ' আমি ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলো। ইয়াৰ পিছতেই যোৱা 15 জুন তাৰিখে লাডাখৰ গালৱান অঞ্চলত ভাৰত আৰু চীন সীমান্তত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 20 জনকৈ সেনা জোৱানে দেশৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিলে। আমি সকলোৱে তেখেতসকলৰ এই আত্মত্যাগক সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো। আজিৰ এই অসম জনসংবোধনৰ ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 2 মিনিট সময় সকলোকে থিয় হৈ তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে মৌন ব্ৰত পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ওম ওম শান্তি। সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰমুখ্যে কৰি আজিৰ এই মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় সাংসদ, দলৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজি সমগ্ৰ অসমৰ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে এই জনসম্বোধনৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰা দলৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দলৰ সংগঠনৰ কাম কাজ ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বত যি কৰোনা মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই সময়ছোৱাত দলে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজক সহায় সহযোগ কৰি আহিছে আৰু এই সময়ছোৱাত দলক অধিক গতিশীল কৰি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি কিছু নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু সামাজিক দূৰত্ব
স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা এই বিধি আমি সকলোৱে পালন কৰি আহিছোঁ। সেয়েহে ৰাইজৰ মাজত গৈ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি জনসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাটো এই সময়ত সুচল হৈ উঠা নাই। সেয়েহে ডিজিটেলি অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱেল ৰেলীৰ যোগেদি আমি এনেধৰণৰ সভা সমিতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আজি তাৰ অংশস্বৰূপে অসমেও এই ভাৰ্চুৱেল ৰেলী অসম জনসম্বোধন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। দিল্লীৰ পৰা আমাক এই জনসম্বোধনত সম্বোধন কৰিব মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীযুত জগত প্ৰকাশ নাড্ডা ডাঙৰীয়াই, আৰু অসমৰ পৰা এই ভাৰ্চুৱেল ৰেলী অৰ্থাৎ জনসম্বোধনক সম্বোধন কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই। গতিকে আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে যাতে আমাৰ লগত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু আমাৰ অসম জনসম্বোধন কাৰ্যক্ৰম যাতে সফলভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আজিৰ এই সভাখনৰ জনসম্বোধনৰ যোগেদি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব, মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে আমাক এই বিষয় সম্পৰ্কত নতুন চিন্তাধাৰা দিব আৰু মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাইজক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখিব। গতিকে সকলোকে আমি আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰমত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু আমাৰ মহাপুৰুষসকলৰ চিত্ৰৰ সন্মুখত আমি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিম। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক, মাননীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজ্যিক সমিতিৰ আটাইকে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো আজিৰ এই দিনটো আমাৰ বাবে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। আমাৰ পুৰুষা ব্যক্তি, আমাৰ আদৰ্শক প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহান মনীষী ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আজিৰ দিনটোতেই তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। 1953 চনৰ আজিৰ এই দিনটোত তেখেতে আত্মবলিদান দিছিল দেশৰ স্বাৰ্থত, দেশক অখণ্ডতা আৰু ঐক্যতাৰ স্বাৰ্থত। গতিকে আজি এই উল্লেখযোগ্য দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতিও আমি বিশেষভাৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। अभी मैं आग्रह करूंगा
कि दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को स्वागत करें। माननीय राम माधव जी माननीय नड्डा जी को स्वागत करेंगे। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सभी कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम माधव जी को तालियों से स्वागत करने के लिए आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबार आमी आमार आजिर এই মঞ্চত উপস্থিত থকা সম্মানীয় ব্যক্তিসকলক সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো। প্ৰথমেই আমি এখনি গামোচাৰে আজিৰ এই মঞ্চত সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সন্মুখৰ পৰা থাকি শক্তিশালীভাৱে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি অহা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতক আজিৰ এই মঞ্চত সম্ভাষণ জনাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় উপসভাপতি শ্ৰীযুত বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া। এইবাৰ আমি আমাৰ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী, যোৱা 4টা বছৰে অসমখনক শক্তিশালীভাৱে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি অহা আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতক সম্ভাষণ জনাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ অন্যতম উপসভাপতি ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছতে আমি সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মাননীয় সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক, তেখেতক সম্ভাষণ জনাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই। এবাৰ আমি সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতক সম্ভাষণ জনাব ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী অনুপ বৰ্মন ডাঙৰীয়া। আমাৰ আদৰণীয় অনুষ্ঠান ইমানতেই অন্ত পৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই আজিৰ এই অসম জনসংবোধনক বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া। অসমৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম জনসম্বোধন বা আসাম ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ লগত এই জনসম্বোধনত উপস্থিত থকা
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাননীয় ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটীৰ মঞ্চৰ পৰা উপস্থিত থকা অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক মাননীয় ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰহ্লাদ বৰ্মা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত মাননীয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল, মাননীয় সাংসদসকল আৰু মাননীয় বিষয়ববীয়াসকল, আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মাননীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু প্ৰায় 50 লাখতকৈ অধিক অসমৰ কাৰ্যকৰ্তা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আজি এই জনসংবৰ্ধন সংযোগ স্থাপন কৰা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ ৰাইজসকল, আদৰৰ আই মাতৃসকল, আদৰৰ কাৰ্যকৰ্তা, আমি আজি माननीय राष्ट्रीय सभापति जगत प्रसाद नड्डा डांगरे कारण मोरे सौभाग्य तो मेरा सौभाग्य है कि जीवन में पहले बार जन संगठन रैली को देखने के लिए एक मौका मिला, सौभाग्य मिला। और नड्डा जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सारा देश में करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों करोड़ पब्लिक को साथ जनसंगठन करके पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी क्या कर रहा है, सरकार क्या करने जा रहा है, इसका बारे में सारा भारतवर्ष में एक माहौल लाया है भार्चुअल रैली करके। और आज ये भार्चुअल रैली आज कोई तो जी निजरखन आमाक शिकाले तार द्वारा मैं राष्ट्रीय सभापति JP नड्डा डांगरिया मैं आंतरिक धन्यवाद जनाइछो। और तेखेते निजे आज ये भार्चुअल रैली अनुष्ठित करूँ বুলি কৈ পেলাই আজি তেখেতে নিজে उपस्थित होकर कारण मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त किया है कि आपके लिए ये सुযোগ हम लोग को मिला है। आपका मार्गदर्शन पूरा बात हम लोग सुनने के लिए आसाम के लाखों लाखों कार्यकर्ता और आसाम के जनगण अभी आपको डिजिटली वोट कर रहा है, लिंक पे वोट कर रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी के 42 लाख कार्यकर्ता की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। आज अनुष्ठान उपस्थित होगा हमारे राम माधव डांगरिया जिगराकी नेকি उत्तर पूर्वांचলৰ দায়িত্বত আছে, তেখেতকো আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। আজি যেহেতু আমাৰ জনসংগঠনৰ লগত অকল দলৰ কথাই নহয়, আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে और आमी जी आत्मनिर्भर भारतर लगत आमी आत्मनिर्भर अखমৰ কথা সংযোজন কৰিছো। कारण इतिमध्ये माननीय मुख्यमंत्री সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখন এক অসমত কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল, অসমৰ ৰাইজক যি জাতি মাটি প্ৰতিৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দেখিছোঁ যে 80% অধিক প্ৰতিশ্ৰুতি 4টা বছৰতে সফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। और সেইকাৰণে মই বিভিন্ন সময় অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী সভাপতি হিচাপে এজন মই সাধাৰণ যদি ৰাইজ হিচাপে মোক যদি কোনোবা সোধে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই এই চৰকাৰখনৰ সময়তে मैं दलों सभापति हो मैं नौकरी आनंदित हूँ क्योंकि इस सरकार के साथ काम करने के लिए जो मेरा मौका मिला है शायद दूसरा प्रेसिडेंट को ये मौका नहीं मिला है और दूसरा पार्टी का भी ये मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग का पार्टी और गवर्नमेंट का जो कोर्डिनेट रिलेशन और लगते काम करार जी इच्छा सकल मंत्रीसकल सकल विधायकसकल लगते जिसमूह विधायक ना तक आम सांसदसकले यथेष्ट परिमाणे आम सहाय कर जनगणक जी सेवा आगबढ़ाइছে तार कारण मैं कृतज्ञता जाचिছো। मैं सभापति हिसाबे आज माननीय मुख्यमंत्री সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই आम मंच थी पे आम जनसंबर्धन रैली अधिक सफल करार कारण मैं आंतरिक धन्यवाद जनाइছো। माननीय रमेन डेका डाঙৰীয়াই आमार जी भारतीय जनता पार्टीर जन्म लग्नर पर जड़ित थका एगराकी व्यक्ति এই ব্যক্তিগৰাকী এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। তেখেতকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, উষ্ণ আদৰণি জনাইছো। এই জনসংগঠনলৈ আমাৰ মাননীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতে মাননীয় মন্ত্ৰীসকল, মাননীয় সাংসদসকল আৰু বিষয়ববীয়াসকল যি আজি 4টা বছৰ ধৰি আজি অকল চৰকাৰে নহয় আজি দলকো
আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে, আমাৰ সাংসদসকলে, বিধায়কসকলে, আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ দলক যেনেকুৱাকৈ আগুৱাই নিছে। কাৰণ আজি যি আমি 42 লাখ যি আমি কাৰ্যকৰ্তা, সেই কাৰ্যকৰ্তা পোৱাৰ মূলগত কাৰণ হৈছে মোৰ এই নিষ্ঠাবান বিষয়ববীয়াসকলৰ কাৰণে। আজি যি আমি সমগ্ৰ পঞ্চায়তত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ প্ৰথম পজিশ্যন আমি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে ক্ৰেডিট হৈছে আমাৰ চৰকাৰখনৰ আৰু লগতে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ। আজি যি আমাৰ শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ আছেগৈ, 25,000তকৈ অধিক আমি বুথ সমিতি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে আজি ক্ৰেডিট হৈছে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ। আজি যি আমাৰ 6,000তকৈ অধিক আমাৰ যি শক্তি কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জ আছে, সেই শক্তি কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে এইবোৰ সমূহ দিশসমূহ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সফলতা লাভ কৰিছে। আগতে পূৰ্বতে পোৱা নাছিল, অৱশ্যে এইটো ঠিক পূৰ্বতে চৰকাৰ নাছিলে, কেন্দ্ৰত চৰকাৰ নাছিলে, অসমত নাছিলে। এই সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে হয়তো অধিক আমি গতি আনিব পাৰিছোঁ। মাননীয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া যেতিয়া সভাপতি আছিলে, তেতিয়াও বহু লাখ সদস্য ইতিমধ্যে আমি কৰিছিলোঁ আৰু পূৰ্বত ক্ৰমাগতভাৱে আমি বঢ়াই গৈছোঁ। আগন্তুক দিনত আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে প্ৰতিটো পৰিয়াল, যিহেতু 65 লাখ পৰিয়াল আছে অসমত, 65 লাখ সদস্য আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় চৰকাৰখনে হওক, মাননীয় সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্ৰীসকলকে হওক বা মাননীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে সহায় সহযোগ কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিছোঁ। আপোনাৰ ৰাইজসকল মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ এই জনসম্বৰ্ধন ৰেলীত, আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে তেখেতক এটা নিৰ্দেশ দিছে যে মণিপুৰত ক্ৰাইচিছ আছে, ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে তেওঁ তাতে উপস্থিত থাকিবলগীয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সংযোগ হ'ব পাৰে, তথাপিও সংযোগৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে। আৰু গতিকে তেখেতকো মণিপুৰত যিটো আছে আমাৰ দলৰ কামৰ কাৰণে আছে, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ এই আমাৰ জনসম্বৰ্ধন ৰেলীত, ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত আমাৰ বহুতো ষ্টেক হোল্ডাৰসকলে তেওঁলোকে নিজে নিজে কানেকশ্যন লৈছে, আমাৰ লিংকত আছে। আৰু সেইসমূহৰ ভিতৰত যিসমূহ আমাৰ MSME আছে, ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, যিসমূহ ট্ৰেডাৰ্ছ আছে, বিজনেছমেনসকল আছে, আজি সমূহৰ ভিতৰত যিসমূহ আমাৰ MSME আছে, ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, যিসমূহ ট্ৰেডাৰ্ছ আছে, বিজনেছমেনসকল আছে, আজি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ীসকলে, বিজনেছমেনসকলে তেওঁলোকে নিজে এনেকুৱাকৈ আমাৰ ৰেলী আজি সংযোগ কৰিছে। ইভেন যিসকল মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ, যিসকলে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক, সেই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলেও আমাৰ এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই সকলোকে উষ্ণ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱাকৈ আজি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লগতে যাতে আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসম যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগ বিচাৰি আজিৰ এই ভাৰ্চুৱেল ৰেলী সফল কৰাৰ কাৰণে সকলোকে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাই মই সকলোকে আদৰণি জনাই পেলাই মই আদৰণি ভাষণ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ভাৰত মাতা কি জয়। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন সভাপতি সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক সমিতিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰদ্ধেয় ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এই মঞ্চত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল, মোৰ সতীৰ্থ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাসকল, জয় জয়ন্তী আজি সভাখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু जगत प्रसाद माधव जी राम माधव डांगरिया असम की जनता की तरफ से हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। আজি आमार সকলোৰে বাবে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। এগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি দিনটোতে আমাৰ পৰা বিদায় লৈছে। বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ বাবে
দেশৰ একতা অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি গ'ল সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি হৈছে ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী। আজি তেখেতৰ স্মৃতিত বলিদান দিৱস কেৱল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, যিমান ভাৰতীয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে সকলোৱে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তেখেতক স্মৰণ কৰিছিল আৰু হৃদয়ৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল। তেখেতে আমাৰ বাবে যি আদৰ্শ এৰি গ'ল সেই আদৰ্শকে আজি বহু বছৰৰ অন্তত দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী সৎ নিষ্ঠাবান কৰ্ম উদ্যোগী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰি ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জীৱনৰ সপোন পূৰণ কৰি এক বিধান, এক নিশান আৰু এক প্ৰধান এই কথা বাস্তৱায়িত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ একতা অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই ইয়াক লৈ গৌৰৱান্বিত। মই পুনৰ ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী দেৱলৈ কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ, তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। স্বাধীনতাৰ বিগত 7 দশকৰ ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি 2016 চনত আমাৰ দল মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগত ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিল। এই চৰকাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা-ভাষী ধৰ্মৰ লোকে আমাক যেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আজি আমি 4 বছৰে সফলতাৰে আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আজি এই শুভক্ষণত মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰৰ ভৈয়ামৰ বসবাস কৰা নাগৰিকক গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি মূলৰ ঘাম মাটিত পেলাই যেনেধৰণে 2016 চনত পৰিশ্ৰম কৰিছিল, এই পৰিশ্ৰমৰ অন্যতম ফলশ্ৰুতি আছিল আমাৰ চৰকাৰ। গতিকে সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমাৰ বাবে সদায় শক্তিৰ উৎস, আপোনালোক মহান। গতিকে আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে 2016 চনত চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হৈছিল, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল অসমৰ জনগণে বিচাৰিছিল। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ জনগণে কৈছিল তোমালোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত কেইটামান কাম কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত যি অপশাসন আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ইয়াক নিষেধ কৰিব লাগিব। অসমখন এখন প্ৰদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, বিদেশী মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব লাগিব আৰু বিকশিত অসম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দলৰ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থ সহকৰ্মীক লৈ মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক সাংসদক মন্ত্ৰীক লগত লৈ এই কামত আমি মিত্ৰদলৰ সৈতে আত্মনিয়োগ কৰিম আৰু যাৰ ফলত যোৱা 4 বছৰে কাম কৰাৰ দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলিল, এই অভিযানৰ ফলত আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ পূৰ্বৰ যিটো অসৎ পৰম্পৰা আছিল টেষ্ট ফৰ জব, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হল। তাৰ ফলত আজি সংস্কাৰ সম্ভৱ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত যিসকল অপৰাধী আছিল সেই অপৰাধীবিলাক ইতিমধ্যে শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হওক, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে হওক, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই হওক, বিভিন্ন পৰ্যায়ত থকা দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ যাত্ৰাত এইখন চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু ফলাফল দিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন বিভাগতো এদিনীয়া গড় হত্যা কৰাৰ উপৰি আমাৰ
সন্মানৰ প্ৰতীক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বেদখলৰ কবলত আছিল। গতিকে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈ কাজিৰঙাৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বেদখল মুক্ত কৰি এশিঙীয়া গড় বিচৰণ ভূমি এটা মুক্ত বিচৰণ ভূমি হিচাপে আজি গড় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। চোৰাং চিকাৰী উৎপাত নাইকিয়া হ'ল, গড় নিৰাপদ হ'ল আৰু যিসকল চোৰাং চিকাৰীয়ে এশিঙীয়া গড় মাৰি অসমৰ ইতিহাস কলংকিত কৰিছিল সেইসকলক ইতিমধ্যে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ যোগেদি আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি যিসকলে মহিলাৰ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল, মহিলাৰ স্বাভিমান হানি কৰিছিল, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ যোগেদি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি সেইসকলকো শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। এইখন চৰকাৰে তেনেধৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ যাত্ৰাত দীৰ্ঘকালে কাম কৰি আহিছে আৰু কাম কৰি যাব। আৰু এই সকলোবিলাক সম্ভৱ হৈছে টিম আছাম মানৱিকতাৰ বাবে, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ, প্ৰতিগৰাকী দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে টিম আছাম মানৱিকতাৰে আজি অসমৰ জনগণক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ কাম কৰাৰ বাবে এই ফলাফল সম্ভৱ হৈছে। ইয়াৰ উপৰি আজি আমাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগত কম সময়ৰ ভিতৰতে 14,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে। বীৰ লাচিত বীৰচুৰাইৰ নামেৰে 1000খন কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰাৰ যি সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, ইতিমধ্যে 600খন দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1952 চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ 2016লৈকে কেৱল অসমৰ বুকুত 6খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল, কিন্তু আমাৰ 4 বছৰ কাৰ্যকালতে 8খনকৈ নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে সদায় কয় আমাক ডাক্তৰ লাগে, ডাক্তৰ লাগে। ডাক্তৰ উৎপাদন কৰিব লগা হ'লে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু সেই উপলব্ধিৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে পাহাৰ ভৈয়াম চহৰ নগৰ সকলোৱে যাতে উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা অটল অমৃত অভিযানৰ যোগেদি দুখীয়া মানুহে যাতে জটিল ৰোগৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰিদ্ৰ লোকে আজি জটিল ৰোগ, কেঞ্চাৰে হওক, কিডনীয়ে হওক, হাৰ্টে হওক, নানা ধৰণৰ ৰোগত তেখেতসকলে চিকিৎসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিনামূলীয়াকৈ। ইয়াৰ উপৰি শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি, বিনামূলীয়া নামভৰ্তি আৰু জলপানীৰ যোগেদি আজি চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ কন্যাই হওক, আমাৰ গাঁৱৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ পুত্ৰ কন্যাই হওক, চহৰ নগৰ সকলো স্থানতে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কন্যাই আজি এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও উদ্যোগ খণ্ডত 2018 চনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত তেখেতৰ পৰামৰ্শত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ ৭৪ বছৰৰ ভিতৰত গ্লবেল ইনভেষ্টৰ সামিট অসমৰ বুকুত আয়োজন কৰা হ'ল। আৰু সেই সামিটত দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকল আহিছিল আৰু সেই সামিটতে 240খন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। আৰু সেই বুজাবুজি চুক্তিৰ যোগেদি আমি 79,000 crores ইনভেষ্টমেণ্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিছিলোঁ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডত, প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক চেক্টৰ। আৰু আমাৰ কাৰ্যকালতেই এতিয়ালৈকে 55,000 কোটি টকাৰ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ বাবে মই অসমৰ 3 কোটি 30 লক্ষ ৰাইজৰ হৈ মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ সহযোগৰ বাবেই এনেধৰণে দুদিনীয়া আমাৰ বিনিয়োগ সন্মিলন, বিশ্ব বিনিয়োগ সন্মিলন সফল হৈছে। ইয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰায় 1 লক্ষ
যুৱক যুৱতী দক্ষতা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীয়ে ইনডাইৰেক্টলি তেখেতসকলে সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পোনপটীয়াভাৱে প্ৰায় 40,000 আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে অসমৰ বুকুত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আঁচনিৰ দ্বাৰা দৰিদ্ৰ জনগণক মৰ্যাদা সহকাৰে সমাজৰ বুকুত জীয়াই থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, সেই আঁচনিসমূহৰ কাম অসমৰ বুকুত সুন্দৰৰূপে ৰূপায়ণ হৈছে। আজি উজালা আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰায় 37 লক্ষ আমাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাই বিনামূলীয়াকৈ ৰন্ধন গেছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও সৌভাগ্য আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰায় 20 লক্ষ পৰিয়ালে আজি ইলেক্ট্ৰিক কানেকশ্যন পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰায় 50 লক্ষ পৰিয়ালে LED বাল্ব বিনামূলীয়াভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ যোগেদি অসমৰ বুকুত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে প্ৰায় 37 লক্ষ শৌচালয় আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত 5 লক্ষ ঘৰ আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম আজি অসমৰ বুকুত সম্ভৱ হৈছে, এইবাবে যে অসমৰ জনগণে এইখন চৰকাৰক নিজৰ চৰকাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেখেতে 2014 চনত দায়িত্ব লৈ যিমানখিনি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিউ গ্ৰোথ ইঞ্জিন হিচাপে নামাকৰণ কৰি আমাক যিখিনি মৰ্যাদা দিলে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান আজি শক্তিশালী পথ তেখেতে যেনেধৰণে ইয়াক মৰ্যাদা দিলে, আমাৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে বৈ ওলোৱা গামোচাখনক বিশ্ব মঞ্চত স্থান দিলে, অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ হৃদয়ৰ আমঠু অতি মৰমৰ শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক তেখেতে ভাৰত ৰত্ন মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰি আমাৰ স্বাভিমানক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এনেধৰণে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, এই কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। ইয়াৰ পূৰ্বতে কি পৰম্পৰা আছিল, কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰিব লাগে। শৰাইঘাট দলঙে হওক, যোগীঘোপা দলঙে হওক, বগীবিল দলঙে হওক, শদিয়া দলঙে হওক, এইবিলাক তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছে কোনোদিনেই এই আন্দোলনক সঁহাৰি দিয়া নাছিল। কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকালত আন্দোলন নকৰাকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়ালৈ 3খনকৈ নতুন দলং, শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় দলং, ঢলা-শদিয়া দলং, বগীবিল দলং ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছে। ইয়াৰ উপৰিও ভোমোৰাৰ অন্য এখন দলং নিৰ্মাণ চলি আছে, আৰু এই গুৱাহাটীতেই উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী দলং ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। এনেধৰণে অসমৰ বুকুত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত এইমছ আজি নিৰ্মাণ চাংচাৰিত হৈ আছে, আৰু কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ গোগামুখত হৈ আছে। এনেধৰণে অসমৰ বুকুত নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু এই কাম সততা নিষ্ঠাৰে কৰাৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছো অসমৰ জনগণে আগন্তুক দিনত এইখন চৰকাৰে কাম কৰা যিবিলাক উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ বা যিবিলাক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, এই কথাবিলাক আন্তৰিকতাৰে বিবেচনা কৰিব। আৰু মই দলৰ সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকলক আহ্বান জনাইছো যে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত দৃঢ়তাৰে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে আপোনালোকে আত্মনিয়োগ কৰক, কাৰণ জনসাধাৰণে আমাক বহুত মৰম দিছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশেষকৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জগৎ প্ৰসাদ নাড্ডা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো যে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে
যিখন যুঁজ অসমৰ ৩৩ লক্ষ মানুহে দৃঢ়তাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দিছে, এই যুঁজ চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে যিখিনি আন্তৰিকতাৰে অসমৰ ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৪২ লাখ কাৰ্যকৰ্তাই তৃণমূল পৰ্যায়ত লকডাউন 1, লকডাউন 2, লকডাউন 3, লকডাউন 4 প্ৰতিটো পৰ্যায়তে ৰাইজক যেনেধৰণে নিশ্চয়ভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ালে, বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰি, তাৰ বাবে মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ ৪২ লক্ষ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাকো আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে দক্ষতাৰে যোগ্যতাৰে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ দিনে নিশাই যিখিনি পৰিশ্ৰম কৰিছে, তাৰ বাবে মই তেখেতসকলকো কৃতজ্ঞতা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীক দুখন জিলাৰ তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব দিয়া আছিল, তেখেতসকলেও এই তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে আৰু কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাক্তৰ, নাৰ্ছেছ, আশা কৰ্মকৰ্তাসকল, আমাৰ MPW কৰ্মকৰ্তাসকল, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানসকল, চাফাই কৰ্মকৰ্তাসকল, এম্বুলেন্সৰ চালকসকল, তেখেতসকলক সহযোগ কৰা সহযোগীসকল সকলোকে মই বিশেষভাৱে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলে সন্মুখৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিছে আৰু এখেতসকলক স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সমান্তৰালভাৱে সহযোগিতা কৰিছে অসম পুলিচৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে লক্ষ লক্ষ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক আৰু বাছৰ চালকসকল, তেখেতসকলৰ সহযোগীসকল, লগতে এই লকডাউন পিৰিয়ডত ৰাইজক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত, খাদ্যবস্তু যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিভিল ছাপ্লাই বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লোৱা পদক্ষেপ, শক্তি বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বিজুলী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা পদক্ষেপ আৰু সমগ্ৰ অসমতে চেনিটাইজেশ্যন ড্ৰাইভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে লোৱা পদক্ষেপ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডে লোৱা পদক্ষেপ আৰু আমাৰ ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিৰ লগতে লোৱা পদক্ষেপ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডে লোৱা পদক্ষেপ আৰু আমাৰ ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিৰ লগতে বিভিন্ন পৰ্যায়ত মাননীয় গাঁওবুঢ়াসকল, পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল, আমাৰ চাহ বাগানৰ চৰ্দাৰসকল, লাইন চকীদাৰসকল, সকলো পৰ্যায়তে যেনেধৰণে আমাৰ জনগণে এই মুহূৰ্তত আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰত যিখিনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা স্বাস্থ্য খণ্ডত টনকিয়াল কৰিলে, তাৰ ফলত আজি সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও আমি হতাশগ্ৰস্ত হোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ মাজত সেইখিনি আত্মবিশ্বাস দুগুণে বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে আজি স্বাস্থ্য বিভাগে লোৱা পদক্ষেপ আমি সকলোৱে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে লোৱা পদক্ষেপক আমি আন্তৰিকতাৰে আজি শলাগ লৈছোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মিলি অসমৰ পৰিৱেশ আমি সকলো সময়তে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিম। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ মাজত সমন্বয় ধাৰা শক্তিৰ ৰূপত আমি ৰক্ষা কৰিম। শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব, এই চাৰিটা শব্দক আমাৰ কৰ্মজীৱনত আমি সকলো সময়তে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে মূল্যাংকন কৰিম। কাৰণ আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ এই সূত্ৰ আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। গতিকে এই নীতিৰ দ্বাৰা অসমৰ বুকুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে চৰকাৰ চলাইছে আৰু সেইবাবে আজি আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিষয়ত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, অসমৰ খেতিয়কৰ উৎপাদিত শাক পাচলি আৰু ফল মূল এতিয়া বিদেশ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালতে অসমৰ খেতিয়কৰ স্বাভিমান বৃদ্ধি হৈছে, আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত কৃষক অগ্ৰসৰ হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 20 লাখ কোটি টকা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে ঘোষণা কৰিছে
আৰু ইয়াক বিভিন্ন খণ্ডত কেনেধৰণে ব্যয় কৰা হ'ব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামন ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে ইতিমধ্যে এই কথা বিতংভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু আমিও অসমৰ বুকুত ইয়াৰ পৰা অধিক লাভ উঠাবৰ বাবে আমিও প্ৰয়াস কৰিছো। সেইবাবে আমি ষ্টেট লেভেল বেংকাৰ্ছ কমিটি মিটিং কৰিছো, অৰ্থনীতিবিদসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ আমি প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিছো। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মিলি অসমখন এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিব লাগিব। আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত থকা মই পুনৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और महामंत्री राम माधव जी, आप सबको हमारी तरफ से फिर से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो हिम्मत किया, जो साहस किया, जो सहयोग किया, इसके वजह से आज असम कोविड-19 के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ रहा है। और ये मानना है जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें कहा, उसी हिसाब से हम कोविड-19 को मतलब कोरोना वायरस को डिफीट करके हमारा समाज को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुत प्रबंध सोनोवाल डांगरियार तेखेतर उज्जीवित भाषणर বাবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। Now I request Honorable National President Shri J.P. Nadda ji to deliver his speech. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज के इस वर्चुअल रैली में हमारे गुवाहाटी में असम के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष, संवेदनशील अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता, लोकसभा में सदस्य रहे हमारे रमन डिक्का जी, यहां मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री श्री राम माधव जी, सम्मानित मंच वहां और यहां, आज हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सबके साथ वार्तालाप करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उसकी चर्चा करने के लिए एकत्र आए हैं। मित्रों, हम ऐसे समय में इकट्ठे हुए हैं जब हमारे वीर जवान अपने सरहदों की रक्षा करते हुए गलवान में राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उनको हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को ढाढ़स देते हैं। वह सिर्फ उनके परिवार के सपूत नहीं थे, वो सारे देश के सपूत थे और सारा देश उनके साथ खड़ा है। इसके साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, जब हम यहां खड़े हुए हैं तो हम कोविड के साया में खड़े हुए हैं, कोविड के संक्रमण के साया में खड़े हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, कई लोगों की जानें गईं, उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो लोग कोविड संक्रमण से संक्रमित हैं, उनके लिए ईश्वर से, मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो और अपने दैनंदिन जीवन में
वो फिर से काम में लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इसके साथ साथ मैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस के लोग, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई में पूरा अपना योगदान दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूं और उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा की, देश की सेवा की और देश के स्वास्थ्य की सेवा की। उनका मैं सम्मान करता हूं। मित्रों, ये जब हम इन सभी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, जब हम डिजिटल रैली की बात कर रहे हैं, जब हम वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं, तो आप याद कीजिए, जब मार्च महीने में हम सब लोग, जब लॉकडाउन हो गया था, तो सोच रहे थे कि पार्टी की गतिविधि को कैसे चलाएंगे, करोड़ों लोगों की सेवा कैसे करेंगे, कैसे पार्टी मार्गदर्शन कर पाएगी। ऐसा भी हम सब सोच रहे थे कि क्या लॉकडाउन हुआ है तो क्या पार्टी भी लॉकडाउन हो जाएगी। लेकिन मुझे खुशी है कि पार्टी ने इस डिजिटल मीडिया का सहारा लेते हुए, ये डिजिटल टूल का सहारा लेते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागृत रखा और लाखों कार्यकर्ता करोड़ों लोगों की सेवा में लगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। करोड़ों लोग। मुझे खुशी है, हम सब लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आप सब लोग कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए। देश के पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों से बात हुई, सभी मेयर से बात हुई, सभी सांसदों से बात हुई, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अनेकों बार बात हुई। और मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी ने संक्रमण काल में लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ फूड पैकेट्स फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों तक पहुंचाया, उनकी सेवा की। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ लगभग 5 करोड़ मोदी किट, राशन किट, 10 दिन का राशन, 15 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन, ऐसा राशन पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके साथ साथ आपको याद होगा, हमारी महिला मंडल, हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारे महिला मोर्चा, हमारे सभी लोगों ने, एनजीओज ने 5 करोड़ फेस मास्क अपने हाथों से बनाकर सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि पार्टी इस संक्रमण काल में, हमने कभी किसी एक इलाके में आपदा आ गई हो तो हमने सेवा की होगी, कभी छोटे समय के लिए हमने कोई बाढ़ आ गई होगी, कोई आपदा आ गई होगी तो सेवा की होगी। लेकिन इतना लंबा समय और सारे देश में सेवा करने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों को सेवा करने का जो अवसर संक्रमण काल में मिला, और आप सब लोगों ने जो मेहनत की, असम के लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मित्रों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी यह विषय आया कि हम आत्मनिर्भर भारत का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। हमने तय किया कि 10 करोड़ परिवार में मोदी जी की चिट्ठी लेकर के जाएंगे, मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे और भारत की आत्मनिर्भर की गाथा भी गाएंगे और उसके साथ साथ भारत की बदलती तस्वीर भी बताएंगे। इस बात को हमने तय किया। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि फिर से डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेकर आज वर्चुअल रैली में हम आपसे मिल रहे हैं। 7 तारीख से लेकर
35 वर्चुअल रैली हो चुकी है और यह 36वीं वर्चुअल रैली है जिसमें मैं असम की जनता के साथ सीधा संवाद कर रहा हूं। और आपको यह भी जानकर के खुशी होगी कि जो हम सही में रैली करते हैं उसकी बहुत ताकत लगा दें तो 1.5 से 2 लाख की संख्या होती है। और इस समय मेरे साथ असम में 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यह है वर्चुअल रैली की ताकत जिसको हमको समझना चाहिए। मोर देन 30 लाख जो अभी जुड़े हैं। इसमें हमने केबल को नहीं जोड़ा है, इसमें हमने फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों ने जो अपने आप फेसबुक लाइव चलाया है उसको नहीं जोड़ा है। ये तो जो हमारे हैंडल्स हैं उनके माध्यम से जुड़े हुए लोगों की संख्या 33 लाख 30 लाख आती है। तो मित्रों, एक प्रयास हुआ है जिसके माध्यम से हम वर्चुअल रैली के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी इस डिजिटल टूल का प्रयोग करते हुए अपना संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग जब आज एकत्र हुए हैं तो जैसा कि सर्बानंद जी ने भी बोला, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है जिसको हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा था एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं संभव हो नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने बलिदान दिया और मुझे खुशी है कि मोदी जी ने उनका बलिदान को ध्यान में रखते हुए जो आवाज उन्होंने 1953 में उठाई थी उसको 2019 में मोदी जी की रणनीति और इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने वह धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। इसलिए उनको जहां हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वहीं उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब काम में जुटते हैं। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य भी होता होगा और समझ में भी आता होगा कि देश ने मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से परिवर्तन किया है। देश में सिर्फ विकास ही नहीं किया, देश के राजनीति का मानदंड बदल गया, मापदंड बदल दिया। आज राजनीति में परिवर्तन यह हुआ कि जो राजनीति लंबे समय तक स्वार्थ की हुआ करती थी वह राजनीति अब मोदी जी के नेतृत्व में नई संस्कृति के साथ सेवा की राजनीति हो गई। इसको हमको समझना चाहिए। यह सेवा की राजनीति हो गई। याद करिए, मैं तो यह कहता हूं कि पिछले 6 सालों में मोदी जी ने 6 दशक का जो पाठ था, जो 6 दशक के रुके हुए काम थे, उनको 6 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। He has been able to bridge the gap of 6 decades in 6 years. और जब हम बात किसको कहते हैं तो याद कीजिए 2014 का साल, पॉलिसी पैरालिसिस, मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है, कहां से प्रधानमंत्री चल रहा है, 7 रेस कोर्स में प्रधानमंत्री है या कहीं और से प्रधानमंत्री का कार्यालय चल रहा है। एक निराशा का वातावरण था, प्रशासन चरमरा गया था, दृष्टिहीन, दिशाहीन, और भारत की छवि भ्रष्टाचारी देशों में सबसे आगे पर खड़ी थी, शुमार हो गई थी। ऐसे में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी ने देश को ऊपर ही नहीं उठाया, देश को आगे ही नहीं ले गए, देश को दुनिया में स्थापित कर दिया एक शक्तिशाली देश के रूप में। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, एक शक्तिशाली देश के रूप में। मित्रों, हम अगर 2019-20 की बात करें, 2019-20 की बात करें, यह एक वर्ष उपलब्धियों का वर्ष भी है और आपदा से लड़ने में भी पारंगत हासिल करने वाला वर्ष भी है। इट इज ए ईयर ऑफ अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो इट इज ए ईयर where we have been able to fight the crisis to the best possible manner. मैं पहले कोविड संक्रमण की बात करना चाहता हूं। आप बताइए, 21,000 वेंटिलेटर हैं, 60,000 वेंटिलेटर हमारे खरीदे जा रहे हैं,
इसी जून महीने में आ जाएंगे, पाइपलाइन में है। इस तरीके की व्यवस्था हमारे सरकार ने इसी लॉकडाउन अवस्था में की है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें असम भी पीछे नहीं रहा। असम ने भी इस काम को पूरी ताकत से किया और असम ने भी इसकी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, अगर हम बात करें इस कोविड की लड़ाई की, तो मोदी जी ने 2 तरीके से इस लड़ाई को लड़ा और बड़े खूबसूरती के साथ देश को दुनिया में स्थापित किया। जब लॉकडाउन किया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, अ बोल्ड स्टेप हैज बीन टेकन एट द राइट टाइम। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। लेकिन मैं जो उसमें और सही बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक जीता जागता प्रमाण देश के सामने रखा। इसी कोविड-19 के दौरान, जो यूपीए के दौरान कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते तक नहीं थे, कभी उनकी बैठक नहीं होती थी, इसी कोविड-19 के दौरान 6 बार देश के सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले और सुझाव दिया। इस बात को समझना चाहिए। हर एक मुख्यमंत्री का अपना एजेंडा हो सकता है, हर एक मुख्यमंत्री की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, हर एक मुख्यमंत्री जी का कोई राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, कोई विरोधाभास भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने कहा, आओ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तय करते हैं क्या कैसे इस कोविड की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और सबको एक लड़ी में पिरोकर, सभी को एक साथ बांधते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से देश में कोरोना की लड़ाई में देश के एक एक जन को लगाने का काम मोदी जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ जनता की जन भागीदारी भी की। यह लड़ाई जन भागीदारी से लड़ी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे। बिना एक सिपाही के सारे देश ने जनता कर्फ्यू का आह्वान को स्वीकार किया। कोरोना वॉरियर्स के लिए उनका समर्थन करेंगे, उनको हौसला देंगे, इसके लिए ताली बजाओ और थाली बजाओ का कार्यक्रम लिया। यह जन सहभागिता का कार्यक्रम था। लेकिन आपने भी देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक, हर घर में तालियां भी बजी, थालियां भी बजी और सबने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यही नहीं, दिया जला करके हम कोरोना को भगाएंगे, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, यह संदेश भी सारा देश एक साथ खड़ा है। यह संदेश भी मोदी जी ने देने में सफलता हासिल की। पुष्प वर्षा करके डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को उनका हौसला बढ़ाने का काम वह भी मोदी जी ने बखूबी किया, यह भी हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इस लॉकडाउन की अवस्था में गरीबों की सेवा करेंगे। और आपको याद होगा कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया। 1,70,000 करोड़। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट पैकेजेस विच हैज बीन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। वर्ल्ड बैंक ने कहा दिस इज द राइट टाइम, राइट डिसीजन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज शोन from health aspects also and from economic aspects also he has taken care of the country। ये भारत के बारे में ये कहा गया, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लगभग इसी पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो का चावल या 5 किलो का गेहूं, 1 किलो की दाल 80 करोड़ जनता को भारत सरकार ने पहुंचाने का काम किया। और मैं सर्बानंद सोनोवाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने असम की तरफ से 5 किलो और दे करके उन गरीबों की सेवा की। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी तरीके से जनधन खातों में
20 करोड़ बहनों के लिए 500 रुपए 500 रुपीज यानी 3 महीने के लिए 1500 रुपए जनधन के खाते से उनके जनधन के खाते में पहुंचाया गया। इसी तरीके से 8 करोड़ बहनों को, उनके परिवार को मुफ्त में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए यह भी देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल महीने में 2000 रुपए उनके खातों में पहुंचाया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे विधवा बहनें, माताएं, हमारे वृद्ध पेंशन वाले, हमारे जो स्पेशली एबल्ड दिव्यांग बंधु थे, उनके भी खातों में 1,000 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और इसके साथ साथ असम में सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी इनको अपने तरफ से आर्थिक मदद पहुंचाई। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद विषय आया आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ 20 लाख रुपए करोड़ नहीं है, यह भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला पैकेज है। यह रिफॉर्म्स का पैकेज है। इसमें जहां 3,000 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा है, 50,000 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर ने लोन ले लिया है, फ्री कोलैटरल लोन। वो अपनी जीविका को खड़ा करे, अपने उद्योगों को खड़ा करे, हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग खड़े हो सके, इस बात की उसमें चिंता की गई है। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का ये जो एग्री सेक्टर में काम के लिए दिया गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्म गेट के लिए, यह भी एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाता है एग्रीकल्चरल जगत में परिवर्तन लाने का। मित्रों, आप देखेंगे 3 साल बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना परिवर्तन आता है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत का किसान आत्मनिर्भर होकर के खड़ा होगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। उसी तरीके से 2 लाख लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कंसेशनल क्रेडिट कार्ड देने का, जो 2.5 लाख लोगों को उसको बूस्ट देने का कार्यक्रम, इस बात को भी इसमें जोड़ा गया है। 50,000 करोड़ रुपए रखे गए सिर्फ इसलिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को उधार देकर के उनके जीवन यापन को शुरू किया जा सके। 50 लाख लोग इससे फायदा उठाएंगे। और मेरे को जो खुशी है वो ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, इसमें हर छोटी और बड़ी बात की चिंता की गई है, ताकि विकास के काम में जहां जहां रुकावटें आती हैं, वो सारी रुकावटें दूर करके, बोटलनेक्स दूर करके, और कुल मिलाकर के एक स्मूथ सिस्टम को डेवलप करते हुए, रिफॉर्म्स लाते हुए, परिवर्तन लाते हुए देश के विकास में अग्रसर हो। यह है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला विषय है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, वोकल फॉर लोकल, और हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। जब हम असम की बात करते हैं तो आप याद कीजिए, यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का। आप बैम्बू की इंडस्ट्री को कितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, कितना लोग वोकल हो सकते हैं लोकल के लिए, और कितना ग्लोबल मार्केट खड़ा कर सकते हैं, इस बात को भी हमको विचार करना होगा। और आप विचार करेंगे, ये मैं मानता हूं। ठीक है, आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं देश के, आप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी चिंता करने की भी जरूरत होगी। पेट्रोलियम रिसोर्सेज में भी हम काम कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो आपका मुग्गा सिल्क है, गोल्डन सिल्क है, इसमें भी हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम जूट के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी हम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो इसको भी हम ध्यान में रख करके अपने विकास की कहानी में असम एक अपनी भूमिका अदा करेगा। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम इस भूमिका को जरूर निभाएगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। यह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। इस कोरोना संक्रमण में जब दुनिया के देश असहाय हो गए, जब लोग अमेरिका पर टिप्पणी करने लगे, जब लोग फ्रांस पर टिप्पणी करने लगे, जब लोग इटली के इटली के मैनेजमेंट के बारे में प्रश्न करने लगे, और जब ब्राजील के बारे में भी प्रश्न शुरू हुए, तो उसमें इंडिया कोविड में इस लड़ाई को लड़ने में अपने दृष्टि से समय पर एक्ट करके
करोड़ों लोगों को संक्रमण से बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और देश कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि असम सरकार भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रही है। आपने भी 108 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को 18 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डेडिकेट किया, 5000 आइसोलेशन बेड्स बनाए, 342 आईसीयू बेड्स बनाए, 230 वेंटिलेटर्स आपने किए, 1980 आपने क्वारंटाइन सेंटर्स में 89,000 बेड्स की व्यवस्था की, एक मैसिव कम्युनिटी सर्विलेंस का काम किया, 2.75 करोड़ पर्सन्स को आपने 33,000 विलेजेस में इसको कवर किया सर्विलेंस में। इसी के साथ साथ आपने लॉकडाउन में 4,000 रुपए की सेवा 3.51 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के घरों में पहुंचाने का काम आपने किया है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपने एनएफएसए में 5 किलो अधिक राशन देने का आपने तय किया और 57 लाख परिवारों को आपने इसमें पहुंचाने का काम किया। 1,000 पर हाउस होल्ड को आपने एमएसए में पैसे से भी मदद की। इस तरीके से आपने विकास में अपने आप को जोड़ा है। उसी तरीके से 7 सजूली योजना के तहत आपने 2,500 से लेकर के 4,13,000 फार्मर्स को डिस्ट्रेस में आपने पैकेज दिया और इस तरीके से आपने सेवा की है। मुझे खुशी है कि असम की सरकार ने कोविड में बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। हेल्थ के दृष्टि से भी, इकोनॉमिक पैकेज के दृष्टि से भी, गरीब के साथ खड़े होने में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी के टीम को बधाई देता हूं, उनके मंत्रियों को बधाई देता हूं और पार्टी को भी साथ ही साथ बधाई देता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के सेवा कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, हमारा विपक्ष है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश संक्रमण काल से गुजर रहा है और विपक्ष को सिवाय छीटाकसी करने के और कुछ नहीं आ रहा है। बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष रहा। हम और हमारे लोग, राम माधव जी, हम सब लोग, आप सब लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। वी हैव बीन इन ऑपोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी पार्टी विपक्ष में रही है। 1962 की लड़ाई लड़ी, सारी पार्टी उस समय नेहरू जी के साथ खड़ी हुई। 1965 की लड़ाई हुई, सारी पार्टी शास्त्री जी के साथ खड़ी रही। 70 के दशक में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़े, सारी पार्टी इंदिरा गांधी जी के साथ खड़ी रही। लेकिन जब कारगिल की बारी आई और जब अभी चाइना से हम बॉर्डर्स की लड़ाई में अपने आप को सक्षम तरीके से आगे ले गए, तो हमारे लोगों ने छीटाकसी की। कोरोना की लड़ाई में, संक्रमण में प्रश्न खड़े किए गए। क्या प्रश्न खड़े किए गए? लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? अरे आपके मुख्यमंत्री पंजाब के और राजस्थान के पहले ही लॉकडाउन लगा गए हैं। आपके नेता आपकी बात सुनते नहीं है क्या? आपने कहा कि लॉकडाउन बढ़ा क्यों रहे हो? आपको मालूम नहीं कि आपके सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को बैठक में कह दिया कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए? आपके मुख्यमंत्री आपसे पूछते नहीं है क्या? सलाह नहीं लेते हैं क्या? कैसी पार्टी है भैया? फिर कहने लगे लॉकडाउन